শুরু করছি আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের যে 7টা ওয়ার্ডে 7টা আমাদের ক্যান্ডিডেট আমরা দিয়েছি এবং পাশে পঞ্চায়েত সমিতি একজন আছে, টোটাল 8 জন ক্যান্ডিডেট। তাদেরকে যুক্ত করার লক্ষ্যে আমাদের আজকে এই সংগ্রাম। ঘটনা হয়েছে কি, আমাদের যে এলাকাতে যে পঞ্চায়েত পরিচালনা করেছে সেটা দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়িয়েছি এবং আমাদের যদি পঞ্চায়েত নির্বাচন আমরা সঠিকভাবে করতে পারি এবং আমরা পঞ্চায়েত দখল করতে পারি, আমাদের এলাকাতে যে জনগণ আছে তাদেরকে সঠিক পরিষেবা আমরা দেব। আমার নাম বসকাং গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের সাউনিয়াव তিনি গোলাঘাটি গ্রাম পঞ্চায়েত door to door program তাই রেলিনি বিসিমতিকে চিনি বসকাংনি গ্রাম পঞ্চায়েত গোলাঘাটিনি চিনি প্রার্থী 8 জন টোটাल बासजाक जों दिनै door to door program खालामनानै बिसिमतिके गोलाघाटी ग्राम पञ्चायतनि जे 7टा 8टा सिट आठटा सिट दसनि प्रग्राम थाबोबा खालामनाय याफना बागै दिनै door to door खालामनानै बागै जेनेबा जों साइमानो दिनै जेनेरेल एरिया बिसिङावबो दिनै प्रग्राम था वारियर्स गोबांमा दङ। आबनि बागै जों दिनै ग्राम पञ्चायतनि बागै केन्डिडेट बादमांखा कारण दिनै बसकांनि जे सामुबुटान गोबांमा तांजानाय दङ, दिनै जे मानथाय दङ, जों आबनो दिनै पार्टिनो टेबो वार खायनायनि बागै जों दिनै अर सिपाइ जलान थेके आरम्भ खायै गोलाघाटी यां दिनै दक्षिण गोलाघाटी थेके गोलाघाटी पर्यन्त जों door to door program खायनाय आबनो बागै जों अ एरियानि बिसास खायै ताकुताय बुहु जोंनो जों दिनै अ तिप्रामथा आनारस चिनो बुदुमान बागै नगर नगर हाबै जों जनगण बुजुमान बागै जों दिनै रंखानानै प्रस्तुत तुंजाक अरसनि तिप्रामथानि दिनै गोबांमा लिडार दङ ब्लक डिस्ट्रिक्ट ताय दिनै अर जे 8 जन केन्डिडेट बसकांगनो रुजाक दिनै केन्डिडेट अ केन्डिडेट तुइनो जों बसकांगो प्रत्येकटा नगर हाबै जों दिनै तिप्रामथा आनारस चिनो बुदुमान बागै पाब्लिकनि थाखाय जनगणनि थाखाय जों बयनै और जों आशा खायो अ निर्वाचन अ जे गोलाघाटी ग्राम पञ्चायत जों गप्लाय खायो जों अ पञ्चायत परिचालन खालामनो बागै रेडि